3,000 tahun dahulu, migrasi pertama tiba di Kepulauan Fiji. Mereka, kaum pribumi berasal dari suku bangsa Melanesia dan Polynesia. Fiji, negara Commonwealth dengan populasi lebih 800,000 orang. Dan majoritinya ialah penduduk etnik pribumi. Era penjajahan British membawa masuk buruh dari India pada tahun 1879. Golongan itu digelar Indo-Fiji, kini membentuk hampir setengah populasi di Fiji. Semasa di Suva, Anwar bertemu Nias Din, Muslim berketurunan Indo-Fiji. Nias membawa Anwar untuk mencari makanan tengah hari yang halal di Bandar Suva. Big Bite, destinasi Anwar untuk makan tengah hari. Restoran ini menyajikan masakan Indo-Fiji yang halal. Really? What's wrong? The owner of the place, Mr. Anwar. This is the owner? Yeah. Allahu Akbar. Islam, brother. How are you? Assalamualaikum. It's Anwar from Malaysia. Yes, I want to mention. Nice meeting you, Yes. brother. Okay. Your name is? Anwar. Anwar also. Anwar Khan. Allah, we're brothers. Allahu Akbar. Okay. What a It's coincidence. just like in mathematics. Yeah. Anwar squared. Allahu Akbar. Anwar Khan merupakan seorang peguam dan pemilik restoran halal ini. Assalamualaikum. Dia mendapat idea membuka restoran selepas mengalami kesukaran mencari makanan halal hampir 10 tahun dahulu. There was a dire need, in fact, for a concise way of saying a halal restaurant. Quran prohibits pork, Yeah. right? So we would like to eat in a place where there is no pork. In this place, you don't find any pork. Yeah, Alhamdulillah. Yes, you know, pork here, it's halal and it's 100% halal. Restoran Anwar juga menyediakan makanan ruji masyarakat Fiji, keladi atau lebih dikenali sebagai dalo. Enjoy it like just raw. The dalu is so delicious. Is there something special about the dalu? Yes, brother. This, in fact, during Ramadan time, what we do is we fry this stuff and we eat this when we break our fast. So it's like in Ramadan, this is also one of the main of the food to break yes. fast during Ramadan, mashallah. Yes, yeah. Anwar Khan, antara generasi baru Indo-Fiji, bekerja sebagai profesional di Fiji. Indo-Fiji membentuk majoriti Muslim di negara ini. Islam sudah bertapak di negara ini lebih seabad. Ketika Islam mula berkembang, penduduk pribumi sudah meninggalkan ritual kanibalisme mereka. Namun hingga hari ini, bilangan kaum pribumi yang beragama Islam lebih kecil berbanding golongan Indo-Fiji. Sungguh pun begitu, ada kaum pribumi yang memegang tanggungjawab sebagai imam. Anwar Afiq mencari siapakah imam pribumi itu. Suva, ibu negara Fiji. Ketika kehadiran kami, hujan lebat dan cuaca panas bersilih ganti. Bulan Februari, Fiji dilanda taufan paling teruk dalam sejarah mereka. Ia berlaku seminggu sebelum kehadiran kami ke sini. Namun, tiada kerosakan teruk berlaku di Suva.
Assalamualaikum. This is Brother Niaz. I'm Anwar from Malaysia. Where can we meet? Yeah, just come to level 5 Pacific House. Okay, meet you soon. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Niaz Din, salah seorang kaki tangan di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Fiji. Niaz menjemput Anwar untuk datang ke pejabatnya di tengah Bandar Suva. Dia memperoleh maklumat penting yang boleh membantu Anwar mengenali lebih dekat kaum pribumi Muslim di Fiji. Menurut Niaz, taufan Winston melanda seminggu yang lalu. Terdapat seorang imam pribumi yang menjadi mangsa bencana tersebut. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Keesokan harinya, kami membuat keputusan untuk melawat imam pribumi tersebut di kampungnya. Pukulan angin ribut Winston selaju 300 km sejam meninggalkan kemusnahan. Hampir 300,000 penduduk menjadi mangsa, sementara lebih 40 nyawa terkorban. Sepanjang perjalanan, kesan taufan Winston semakin jelas. Ribut paling dahsyat dalam sejarah Fiji itu mengubah lanskap muka buminya. Destinasi kami, Kampung Nagia, terletak kira-kira 70 km dari Bandar Suva. Majoriti penduduk kampung ini kaum pribumi. Selepas 2 jam perjalanan, Anwar tiba ke sini. Over there? Oh, thank you. Minaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah, I think I've met you before. So your face look familiar to me. I think we met in... Malaysia. Yeah, I think so, Malaysia. Yes, it's a program. We met in a program in Malaysia. Allahu Akbar. Yes, I'm fine, thank you, man. Allahu Akbar. And Allahu Akbar, subhanallah, ni rupanya adalah seorang sahabat saya yang bertemu di Malaysia. Pasal ada satu program di Malaysia, kita bertemu dengan dia. Ni adalah saudara Tahir. Tahir, is it? Yes. Alhamdulillah, Tahir. Jumpa dia masa ada program kat Malaysia. Dapat jumpa kat sini, kebetulan. Allahu Akbar. From Malaysia to Fiji. Yeah, from Malaysia to Fiji, right? So it's my brothers? Yes. Haji Muhammad Tahir bin Muhammad Nasir memegang tanggungjawab sebagai imam di Kampung Nagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau Haji Tahir merupakan satu-satunya surau yang didirikan di perkampungan pribumi Fiji. This musala is well known all over Fiji because it's the only one in Fiji, in the village community, one mosque, one musala in there. Surau Haji Tahir kini sedang dibaik pulih selepas taufan Winston. Surau ini dibina oleh arwah bapa Haji Tahir, Muslim pribumi pertama di Kampung Nagia. My dad is the founder of the Islam here in Nagia village. He's a carpenter. He built a Muslim brother's house. From there he get the message from Tawhid, from one God.
Surau Kampung Nagia dibina hampir 40 tahun dahulu. Ketika bapa Haji Tahir menghembuskan nafas terakhir, bilangan Muslim di kampung ini hanya 3 orang. Every day is to sit on the porch and calling the people, tell them there's only one God. Until my time comes up, I went to a madrasa, learn Quran, learn how to pray. And I took over. When my father is passed away, I took over. Haji Tahir menggantikan bapanya sebagai imam 15 tahun dahulu. Kini, jumlah saudara Muslim pribumi di kampungnya sudah mencecah 24 orang. Uniknya, surau Kampung Nagia ini bersambung dengan rumah Haji Tahir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. There is no God but Allah, and Muhammad is the messenger of Allah. Welcome to Musalla Afal, Brother Anwar. Thank you. Yeah. This is the musalla. Yeah, this is the musalla. And a part of this musalla, my home. He also built this one. The destruction of the cyclone, which is happening. Come, let's go Okay. inside. So the musalla is combined Yeah, with your home. it's combined with my home. It's combined. So this is Yeah. musalla, and now I'm in your home. This is my home. Allahu Akbar. This is what happened during the destruction of the cyclone Winston. Badai yang melanda mengakibatkan kerosakan teruk di seluruh kawasan rumah Haji Tahir. So, Brother Tahir, Yeah. this is the window. Yeah, it's the timber from another building. It's hit both windows, so all the glasses just shattered. Yeah, all over the room. You okay? Yeah. Can feel the damp. Is it okay, your feet? Yeah, okay. Did you step on something, is it? The glass. The glass from the windows that broke in the house. That's the window? Yeah. Itulah dia tingkap yang pecah dan berseliarakan di sini. Dan saya pun kena jalan berhati-hati lah. Melihat sendiri kesan kemusnahan, kami terfikir bagaimanakah keadaan yang dialami Haji Tahir dan keluarga di malam taufan melanggar rumahnya. Taufan Winston, ribut paling dahsyat dalam sejarah negara Fiji. Datangnya tidak dijangka, angin dengan kelajuan sehingga 300 km sejam memusnahkan hampir 40,000 rumah di serata Fiji. Surau dan rumah Haji Tahir turut menjadi mangsa. So, Brother Tahir, during that situation, Yeah. what was playing in your mind?
If He want my family to be end on that night, well, it's Allah's will. If He want me to carry on giving the message to the people, well, He will save us. So I said Bismillah, and I read the Al-Fatiha a few times to protect us. I give dua. Allah saves us, brother. Alhamdulillah. Allahu Akbar. You're a strong man. Meskipun taufan melanda, iman dan ukhuwah Haji Tahir bersama saudara seagama yang lain masih utuh. Menurut Haji Tahir, semangat persaudaraan yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menarik minat ramai penduduk pribumi untuk memeluk Islam. Islam juga didapati mempunyai nilai murni yang sama dengan budaya masyarakat pribumi. It's similar to our culture, our Fijian culture. When I go to another house, I say Assalamualaikum outside, to warn them that I'm coming. In Fijian way, we say doho when I'm still on the road. It's to warn them, the ladies to be prepared, go on the safe place, and the men to come and greet me. Same as Islam. We really love it. All the brothers here who come to Islam, they enjoy to be a Muslim. Angin taufan melanda kampung Nagia bermula pada waktu malam. Angin yang kencang menerbangkan isi rumah dan bahan keras menjadikan ia amat berbahaya. Tanggungjawab sebagai imam berketurunan pribumi menuntut Haji Tahir menimba banyak ilmu. Dia sering ke Bandar Suva demi menimba ilmu untuk dikongsi bersama saudara seagama di kampungnya. Hampir 15 tahun menjadi imam, dia melihat Islam semakin mendapat tempat di hati ramai etnik pribumi. Indigenous Fijian are coming to Islam. A lot of them. I never met them. I never met them before. But sometimes when I go to one mosque, I saw one Fijian there. I go to one mosque, 2 Fijian there. Alhamdulillah, it's coming slowly, yeah. Coming slowly. Inshallah, maybe sometimes all Fijian. Majoriti penduduk kampung Nagia beragama Kristian, pengaruhnya juga kuat. Namun, kehadiran Haji Tahir dan 24 saudara Islam di kampung Nagia diterima dengan baik. Menurut Haji Tahir, dia sering menasihati saudara Muslim yang lain untuk sentiasa menunjukkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Itu antara cara dakwah yang dilakukannya. Haji Tahir membawa Anwar ke sebuah bukit berdekatan suraunya. Di sini, arwah bapa Haji Tahir bersemadi. Dia masih ingat kata-kata bapanya sebelum menghembuskan nafas terakhir. Don't destroy this house. Don't destroy this musala. I keep that in my heart. Doesn't matter what. Pertemuan bersama Haji Tahir dan saudara Islam pribumi kampung Nagia satu pengalaman manis buat Anwar. Ketabaan Haji Tahir untuk meneruskan usaha dakwah meskipun dilanda musibah menggambarkan keutuhan iman kaum pribumi Fiji walaupun bilangan mereka tidak ramai. ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء
الأنبياء أنت في الوجدين حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هادي وص